Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man shoma yauma Arafah. Pahalanya orang yang puasa hari Arafah, hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Hari orang-orang haji sedang melaksanakan wukuf di tempat di negeri Saudi Arabia sana yang bernama Arafah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumi Arafah, mengenai hari Arafah, maksudnya mengenai puasa pada hari Arafah. Qal, Nabi bersabda, yukaffiru, hari Arafah dipuasai mengampuni as-sanatal madiyata, dosa yang telah lalu, dosa tahun yang telah lalu, wal baqiyata, dan tahun yang akan datang. Di tahun yang sekarang ini, tahun-tahun yang telah lalu, maksudnya begitu itu. Rawahu Muslim wa Tirmidzi illa anhu qal, hanya saja Imam Tirmidzi mengatakan dalam riwayatnya, siyamu yaumi Arafata, puasa hari Arafah ini, sesungguhnya aku ahtasibu, aku berharap ala Allah, atas Allah, ayyukaffiras sanah allati ba'dahu, untuk puasa yaum Arafah mengampuni tahun yang selepasnya, wassanatal lati qablahu, dan tahun yang sebelumnya, mengampuni dosa 2 tahun, tahun yang telah lalu dan tahun yang sekarang, atau tahun yang telah lalu dan tahun yang selepasnya, maksudnya sekarang. Di antara maksudnya mengampuni itu, maksud yang paling mudah ya memang diampuni beneran. Dosa 1 tahun yang telah lalu diampuni oleh Allah. Kemudian dosa yang belum datang pun sudah diampuni oleh Allah. Ini yang paling mudah begitu itu. Hanya saja sebagian ulama hati-hatinya mengatakan maksudnya adalah orang ini akan ditolong oleh Allah untuk bertaubat, akhirnya dosa yang telah lalu terhapus, dan dosa yang akan datang andaikan terjadi ditolong oleh Allah untuk buat amalan tobat atau amalan kebaikan yang menyebabkan dosa itu terhapus. Nah, di antara amalan kebaikannya apa? Ya puasa Arafah itu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Orang sholat subuh akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Orang sholat zuhur akan mengampuni dosa antara subuh sampai zuhur. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Orang Jumatan akan mengampuni dosa antara Jumat sampai Jumat. Begitu juga orang haji akan mengampuni dosa antara haji dan haji sebelumnya. Jadi di antara anugerah Allah yang dijanjikan untuk orang amal kebaikan tadi akan menghapus keburukan-keburukan sebelumnya. Bahkan keburukan-keburukan yang akan datang pun akan terhapus dengan sebab kebaikan yang sekarang. Nah, kok bisa? Iya. Kalau Allah membisahkan, ngapain nggak bisa? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau telah infak begitu banyak sampai hampir semua pasukan yang bergerak ke Tabuk beliau yang membiayainya.
Maka Nabi mengatakan ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Apa saja yang dibuat Utsman selepas infak dia yang begitu banyak fisabilillah ini tidak akan membahayakan dia. Diandaikan Sayyidina Utsman itu buat kesalahan-kesalahan pun tidak cukup untuk membahayakan beliau karena saking banyaknya kebaikan. Nah, di antara kebaikan besar namanya adalah puasa Arafah. Ini semuanya tentu saja tingkatannya puasa sunnah. Bagaimana kalau puasanya itu puasa Ramadan yang sedang kita jalani, yang sebentar lagi mau habis ini. Ini malam 25, 26, 27, 28, 29 mungkin terakhir. Maka bagaimana kita lebih serius lagi semaksimal yang kita diberi kemampuan oleh Allah. Apalagi nanti malam ganjil. Apalagi nanti akan datang malam 27. Yang banyak ulama memahami bahwa Lailatul Qadar setiap tahun itu tidak berubah, selalu malam 27 terus. Terutama ulama-ulama Hanafi. Maka kalau sudah tanggal 27 di negeri-negeri yang bermadhab Hanafi, masjid-masjid penuh dengan orang yang ibadah, orang nangis, orang iktikaf, orang doa. Karena mereka berpendapat yang berkemungkinan terbesar Lailatul Qadar setiap tahun tidak berubah adalah malam 27, malam 27. Kita doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat, untuk pesantren kita, untuk seluruh umat Islam di mana saja, biar Allah selamatkan semuanya dari fitnah akhirat dan fitnah dunia. Selamatkan dari macam-macam hal yang tidak diridhai Allah, dari perkara yang membahayakan zahir dan batin mereka. Tambah kita banyak doa untuk umat, tambah banyak malaikat akan mendoakan khusus untuk kita. Karena umat ini miliknya Allah. Kalau kita memintakan rahmat untuk mereka kepada Allah, ini sama saja kita memintakan rahmat untuk diri kita sebetulnya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman. Tambah kita banyak doa kebaikan untuk umat, ini tambah disayang oleh Allah. Ya Allah, selamatkan para santri, ya Allah, selamatkan para ulama, ya Allah, selamatkan para pejabat, para rakyat dari semua yang tidak baik, semua yang tidak Engkau ridhai. Sama-sama doa, carilah doa yang baik. Insyaallah. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين. Barang siapa puasa pada hari Arafah, maka akan diampuni untuknya dosa 2 tahun berurutan, tahun yang dia menjalani itu dan tahun yang sebelumnya. Kurang lebihnya begitu. Rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu rijalus sahih. Wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala sa'alatlah tanya rajulun seorang laki-laki Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an shaumi yaumi Arafah, mengenai puasa pada hari Arafah. Faqal, maka beliau menjawab, kunna, dulu kami para sahabat, wa nahnu, sedangkan kami ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'diluhu, kita menyamakan puasa hari Arafah, bi shaumi sanataini, dengan puasa 2 tahun. Menyamakannya atau membandingkannya. Itu sebanding, namanya sebanding itu kan tidak selalu harus persis. Maksudnya ini pahalanya begitu besar. Rawahu Tabarani bi isnadin hasan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man shoma yauma Arafah, barang siapa puasa pada hari Arafah, ghufira lahu, diampuni untuknya, sanatun amamahu, 1 tahun yang di depannya, wa sanatun khalfahu, dan tahun yang di belakangnya. Wa man shoma Asyura, dan barang siapa puasa Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram, ghufira lahu sanatun, maka akan diampuni untuknya sanatun, 1 tahun. Rawahu Tabarani bi isnadin hasan. Wa an Masruqin, dan diriwayatkan dari Masruq, ini seorang tabi'i ya, annahu, bahwasanya Masruq dakhala, telah sowan ala Aisyah radhiyallahu anha yaum Arafah, pada hari Arafah. Faqal, maka beliau mengatakan, uskuni, berikanlah minum oleh kalian ini kepada aku. Saya minta minum, ini minta minum. Faqalat, maka, dan Masruq termasuk ulamanya tabi'in. Faqalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya gulam, wahai gulam, isqihi asala, berikanlah minum kepada Masruq asalan, madu. Ini ulama ini diikram, diberi minum madu itu. Tsumma qalat, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, wa ma anta, dan tidakkah engkau, ya Masruq, wahai Masruq, bisaimin, orang yang berpuasa, kamu enggak puasa tuh hari Arafah? Qal, Masruq mengatakan, la, tidak, ini sesungguhnya aku akhafu, aku khawatir ayyakuna, adanya hari Arafah yaumul adha, adalah hari Idul Adha. Saya khawatir ini hari Idul Adha, bukan hari Arafah. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, laisa dzalika, tidaklah itu yang kamu anggap itu benar. Jadi Masruq itu kurang lebihnya punya pendapat bahwa hari Arafah itu adalah hari Idul Adha, maka enggak boleh puasa kan. Innama Arafatu, sesungguhnya hari Arafah, yauma yu'arriful imam, hari di mana pimpinan Islam, yu'arrif, berdoa, menyertai doanya orang-orang yang di Arafah. Jadi wallahu alam bisawab, jadi ta'rif itu artinya bagi imamnya umat Islam yang sedang jadi pimpinannya umat Islam, setiap hari Arafah dia ini mimpin orang-orang di Arafah untuk berdoa. Walaupun di sana ada istilah yang lain dari Ibnu Abbas bahwa ta'rif itu adalah hari Arafah disunahkan bagi setiap orang Islam untuk bareng-bareng doa, nyertai doa-doanya orang yang sedang wukuf di Arafah. Nah, kalau di sini ini kurang lebihnya artinya hari Arafah itu adalah hari, bukan hari Idul Adha, itu hari di mana imamnya umat Islam waktu itu, dan sampai sekarang juga selalu ada imamul hujjaj, biasanya orang haji ada pimpinannya, untuk bareng-bareng doa di Arafah. Wa yaumun nahri, dan hari nahar, yauma yanharul imam, adalah hari yang imam menyembelih kurban. Dan itu imamnya zaman dulu adalah Rasulullah. Kemudian diteruskan oleh yang ditunjuk oleh Rasulullah. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar, di antaranya Sayyidina Ali. Awaba sami'ta, apakah kamu tidak pernah mendengar, ya Masruq, hai Masruq, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau, ya'diluhu, membandingkan hari Arafah bi alfi yaumin, dengan 1000 hari. Dalam riwayat ini Masya Allah, di puasa Arafah itu seperti puasa 1000 hari. Seperti puasa 1000 hari. 1000 hari berapa? 3 tahunan. Masya Allah. Rawahu Tabarani wal Baihaqi bi isnadin la ba'si fi riwayatil Baihaqi. Qalat, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, siyamu yaumi Arafah ka siyami alfi yaumin, puasa hari Arafah adalah seperti puasa 1000 hari.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا يا عالم السر منا عافنا واعف عنا يا عالم السر منا عافنا واعف عنا نرد بك الأعداء من كل وجهة من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي وثم وأبكم ثم أعمي عدونا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالإسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي عداوتي أضمرت وثم وأبكم ثم أعمي عدونا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اخر لنا، اللهم سددنا، اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع إلينا خيار هذه الأمة، اجمع إلينا خيار هذه الأمة يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك، متعاونين متناسفين متبادلين متحابين، متعاونين متناسفين متبادلين متحابين. اللهم إنا نستودعك يا الله ديننا وإيماننا وصحتنا وعافيتنا وذرياتنا وتلامذنا وتلميذاتنا الغائبين منهم والحاضرين وأصحابنا وسائر المسلمين. اللهم تول تربيتنا، اللهم تول حفظنا، اللهم اخفتنا من الفتن والإحن والمحن. اللهم اكفنا شر المؤذين، شر المفسدين، شر المسوسين. اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعهد صاحبيه، محفوظة من جميع الآفات والفتن والوباء والغلاء وسيء الأسقام والمجرمين والمنافقين. اللهم اجعلها قرية تأكل القرى، تنشر الهداية في أرجاء العالم بدون محنة ولا بلية. اللهم اعفو عن مسيئها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم عافها واعف عنها. اللهم اجعلها عامرة قائمة باقية إلى قيام الساعة، مجمعا لعبادك الصالحين، مجمعا لخيار هذه الأمة، متآلفين متناسفين متبادلين بدون محنة ولا بلية. اللهم اجعل مدرستنا هذه مدرسة مباركة عامرة قائمة إلى قيام الساعة، مجمعا للعلماء، مجمعا للأولياء، مجمعا للدعاة المقبولين، مجمعا لعبادك الصالحين، متعاونين متناسفين متبادلين على إحياء دينك القويم. اخفتها من جميع الفتن، اكفها شر المؤذين، اكفها شر المخربين، اكفها شر الأعداء، اكفها شر الأعداء، اكفها شر الأسقام، اكفها من جميع الآفات إلى قيام الساعة يا الله. اللهم يا الله كمل معانيها، كمل مبانيها، وسع أراضيها بدون محنة ولا بلية، بدون محنة ولا بلية. اللهم بارك لنا في رمضان، وفقنا لإحياء ليلة القدر، واجعل لنا منها حظا وافرا. اللهم اجعلنا من المغفورين في رمضاننا هذا، من عتقائك من النار في رمضاننا هذا، من الذين يا الله نالوا بفضائلك في هذا رمضان أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين، بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
في الأمور والأحوال والشؤون كلها بدون محنة ولا بلية. اللهم اجعلنا ممن حسن عمله وطال عمره وكثر نفعه لنفسه وعائلته وللأمة المحمدية المرحومة أخراوية والدنيوية بدون محنة ولا بلية بدون محنة ولا بلية. يا الله يا الله ببركة مشايخنا ببركة أوليائك المقربين ببركة صحاب رسولك أجمعين ببركة الأنبياء والمرسلين ببركة سيد المرسلين